আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আর আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম অন্যরকম একটি ভিডিও। আজ এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য রইল না হাসার চ্যালেঞ্জ। তাই আপনাদের হাসাতেই আজকের এই ভিডিও। তো আর সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। শীত আসলে মেয়েরা নাকি এইভাবে গোসল করে। मजा आ गया। আমার বান্ধবী যখন জীবনে প্রথমবার মেকআপ করতে যায়, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये मैं हूँ क्या सच में? হালায় কামটা করলো কি? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ভাই, যারা মনের মানুষকে প্রপোজ করতে চাচ্ছেন তারা এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারেন। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोले ना। ऐसे नहीं इंग्लिश शर्म आती है, थोड़ा बोलो। अच्छा आई लव यू। মেয়েরা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগার পর কিভাবে খায় দেখুন। रुको जरा सबर करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ভাই, মেয়েদেরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় দেখুন। रुको जरा सबर करो। আমার বান্ধবী যখন কলেজে গিয়ে টিকটক করে তখন তার এই অবস্থা হয়। पीछे देखो पीछे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ভাই, এই রকম বন্ধু কার কার আছে মেনশন করুন তাকে। নিজেকে খুব চালাক মনে করিস না? আজকে তোকে আমি হারিয়েই দেখাবো। नहीं हेरे गए थे। एक बार देखा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। बड़ा हरामी हो बेटा। আত্মীয়র বাসায় গেলে নাস্তা দিলে না করবেন না, না করলে এই অবস্থা হবে। এটাকেই বলে লিপস্টিক পাওয়ার। दीदी वाह दीदी 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 ভাই, যাদের বয়স হচ্ছে এখনো বিয়ে করেন নাই, ভিডিওটি তাদের জন্য। चाचा हाँ बेटे, एक बात पूछूं? पूछो बेटे। आप शादी कब करोगे? करेंगे बेटे, अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ। जब मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा मैं शादी कर लूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिएगा चाचा, आपको अपने पैर पे खड़ा होने का चक्कर में आपका खड़ा होना बंद न हो जाए। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ভাই, কার কার সাথে এমন হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। कितने चल रहे हो? बाजार। बाजार बाजार तो ला होता काम में की है सारा दिन बाजार। वो भैंस बड़े
मेरा हो गया नहीं देखा पूरा देखा कितने लेटर तू रखे होना वाह क्या सीन है रख जरा women তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখে যদি একটু হলেও আনন্দ পেয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে অন্য আরও একটি ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।